ये वीडियो हिजाब फ़ातिमा को डेडिकेट की जाती है। सुनो, अल्लाह के फ़ैसलों पर भरोसा करना सीखो। अगर कोई परेशानी तुम्हें सता रही है, दिल उदास है या कोई फ़ैसला मुश्किल लग रहा है, तो अपने रब से बात करो, उसे सब बताओ, उससे मशवरा करो और दुआ मांगो। फिर अपने दिल से ये खौफ निकाल दो कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। याद रखो, जो भी होगा वो तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देना, उसे ही तवक्कल कहते हैं। और जब तुम्हारा तवक्कल मजबूत हो जाता है ना, तब ही तुम्हारे लिए मोजज़े होते हैं। बस तुम्हें अपने लिए मोजज़ों का इंतज़ार करना है, लेकिन मुकम्मल यकीन और तवक्कल के साथ। और सुनो, डरो मत, कुछ नहीं होगा। किससे डर रही हो? लोगों से, तन्हा हो जाने से या मुस्तकबिल से जिसका आना यकीनी ही नहीं? ताउस पढ़ लो, यह शैतान है जो डराता है, ताकि तुम कम हिम्मत हो जाओ, ताकि तुम अल्लाह की ना मान सको, ताकि तुम उसकी राह पर ना चल सको। और अल्लाह का जो हुक्म भी मानना है वो न डर होकर मानो। वो दोनों जहानों का अल्लाह है। क्या वो अपने मानने वालों को यूं ही तन्हा दुनिया वालों के रहमो करम पर छोड़ देगा? कभी नहीं। सुनो, अल्लाह के मानने वाले डरते नहीं, ना कभी पछताते हैं। इस राह में खसारे नहीं होते। और सुनो, तुम रोज़ाना अल्लाह ताला से बातें करोगी तो शुरू में शायद तुम्हें जवाब सुनाई ना दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा राब्ता कायम होने लगेगा। तुम्हें जवाब आने लगेंगे, कभी दिखाई देंगे, कभी सुनाई देंगे, और कभी चलते चलते यूं ही जहन में उठने वाले सवालों के जवाब देते जाएंगे। बस वक़्त लगता है, फिर राब्ता मजबूत होने लगता है, तल्लक बन जाता है और गुफ्तगू चल पड़ती है। और तुम अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखा करो। हालात चाहे कितने ही नाकाबिले कबूल हों, तो अक्ल उसकी ज़ात पर रखो, क्योंकि जैसा गुमान रखोगे वैसा ही फल पाओगी। अल्लाह पर भरोसा करने से सहरा में जमजम फूटता है, मछली के पेट में इंसान जिंदा रह लेता है, आँख ठंडी हो जाती है और समुंदर का सीना फटकर रास्ता मिल जाता है। सारी बात बस भरोसे की होती है। और सुनो, ये वीडियो शायद आपके लिए है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये महज एतफाक नहीं, बल्कि आपके दिल की काफ़ियत का जवाब है। हो सकता है आप इस वक्त ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर हों जहाँ हर चीज़ उलझी हुई, हर रास्ता बंद और हर दुआ बेअसर महसूस हो रही हो, और दिल में एक बेसुकूनी हो और सोचें उलझी हुई हों। मगर याद रखना, ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। जो आजमाइशें आज आपको कमज़ोर कर रही हैं, वही कल आपकी ताकत बनेंगी। और जो आंसू आज छुप कर बहाए जा रहे हैं, वो कल आपकी मुस्कुराहट का सबब बनेंगे। बस अपने दिल को तसल्ली दें, दुआ करें और अपने रब पर भरोसा रखें। जल्द ही आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आएंगी जो आपके नसीब में बेहतरीन होंगी। अल्लाह आपके दिल को सकून अता फरमाए और आपकी मुश्किलात को आसान करे और आपको अपनी रहमतों से नवाजे। आमीन। और जब आप दुनिया के लोगों से उम्मीदें लगाकर मायूस हो जाएं, जब आपको लगे कि कोई आपकी तकलीफ़ नहीं समझता, और जब आपकी दुआएं कबूल होने में देर हो रही हो, तो बस एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें कि क्या कोई और है जो अल्लाह ताला से बढ़कर आप पर मेहरबान हो सकता है। कोई और है जो आपकी माँ से भी ज़्यादा आपको चाहता है। वो आपका प्यारा रब ही तो है, जो आपकी हर दुआ को सुनता है, आपके हर आह को महसूस करता है, और वो हमेशा आपके लिए बेहतरीन वक़्त पर बेहतरीन फ़ैसला करता है और आपको बेहतरीन सिले से नवाजता है। अल्लाह मुझे और आप सबको भी उसका बेहतरीन अबद बनाए। आमीन। और सुनो, अल्लाह तुम्हारे दिल की हर वो दुआ सुनता है जो तुम कभी ज़बान पर नहीं लाई। वो तुम्हारे दिल के हर गम को समझता है, तुम्हारी हर खामोशी को महसूस करता है, और वो जानता है कि तुम किस हाल में हो, और वो तुम्हारे लिए वही करेगा जो तुम्हारे लिए बेहतर है। बस उस पर भरोसा करो और अपने दिल को उसके हवाले कर दो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। और फिर अल्लाह की मदद जल्द आएगी, और ऐसी जगह से वह तुम्हारे लिए मदद भेजेगा जहाँ से तुम गुमा भी नहीं कर सकती। और सुनो, तुम कमज़ोर हो ना, तुम्हारा रब बहुत ताकतवर है। वो तुम्हारी दुआएं कबूल करने वाला है, और तुम बहुत जल्द खुशी से झूमने वाली हो, सजदाए शुक्र बजा लाने वाली हो। इंशाल्लाह, हिम्मत नहीं हारो। अल्लाह बहुत जल्द ही तुम्हारी दुआएं कबूल कर लेगा और हर चीज़ तुम्हारे हक में हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर मुबारक हो, अल्लाह की मदद आने वाली है, और वो ऐसे आएगी कि तुम शुक्र करते नहीं थकोगी इंशाल्लाह।
اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی نا، تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ دیکھو، تمہاری قسمت تمہاری دعائیں بدل سکتی ہیں۔ اگر کچھ نہیں بدلتا محسوس ہو رہا ہے تو دعائیں بڑھا دو، اللہ سے مزید جڑ جاؤ، وہ سب چھوڑتے جاؤ جو اسے ناپسند ہے۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہر دعا پر کن کہتا ہے۔ تم کمزور ہو، تمہارا رب بہت طاقتور ہے، وہ ادھورا نہیں رہنے دے گا، بہت جلد سب بدلنے والا ہے۔ اور تم خوشی سے جھومنے والی ہو اور سجدہ شکر بجا لانے والی ہو۔ اور سنو، اس نے کہا اب نہیں ہو رہا مجھ سے مزید صبر، میں کیا کروں؟ وہ بالکل تھک کر کہہ رہی تھی، مگر اللہ کی رضا کا سفر تو آسان ہوتا ہی نہیں، تو پھر کیا چھوڑ دو گی یہ راستہ؟ جیسے اس کے دل نے اس سے سوال کیا، ایک لمحے کو لگا سب رک گیا ہے۔ پھر اس نے اپنے دل کو جواب نہیں دیا، میں نہیں چھوڑوں گی یہ راستہ، یہ میرے رب کی رضا کا راستہ ہے، میں تو ہر مشکل سہ لوں گی، میں کر لوں گی انتظار، میں دعا کرتی رہوں گی، مجھے یقین ہے اپنے رب پر، جتنے بھی خزاں کے دن آ جائے میں جانتی ہوں میرا رب بہار کے دن بھی لائے گا۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہوتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تمہاری من پسند چیز دے کر تمہیں کہے گا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکل رہا ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب خشک ہوتے پودے کو پانی، شجرکاری، ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، خوشی میں بلا حسد مبارکباد، اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے لوگوں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ اور سنو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ مشکل دن ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، یہ اذیت والے دن بھی گزر جائیں گے اور تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، تمہیں تمہاری محبت مل جائے گی۔ اور سنو، جب رات گہری ہو جائے اور ہر طرف خاموشی چھا جائے تو اپنے رب کو اپنا غم سناؤ، اسے بتاؤ کہ تمہارا دل دکھ سے بھرا ہے، تمہاری خواہشات اور ضروریات پوری نہیں ہو سکیں۔ یقین رکھو، دنیا میں تمہاری بات اس رب سے زیادہ توجہ سے کوئی نہیں سنتا، اور جو دکھ تم تہجد کے وقت اللہ کے سامنے بیان کرتے ہو وہ انہیں اپنی رحمت سے خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ تہجد کے لمحات میں اپنے دل کی باتیں اللہ سے کہو، کیونکہ یہی وہ ساعتیں ہیں جب اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ اور پھر جن معجزوں کا تمہیں انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ بس چند دعاؤں کی دوری پر ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر آپ کو اپنے مسائل کا حل چاہیے تو اللہ کو بتائیں، اور اگر توجہ اور ہمدردی چاہیے تو لوگوں کو بتائیں۔ تو پھر مسکرائیں نا، نہیں معلوم آپ اس وقت کس پریشانی میں ہیں، پر ایک دن جب آپ راحت میں ہوں گے تو یہ دن بھی یاد کریں گے کیسے اللہ نے پریشانی میں آسانیاں بھیجیں، اور بے شک اللہ وعدہ نبھانے والا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔